ଆପଣ 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ଏବେ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କଥା କିଏ କହିଲା ତମ ଆକ୍ସନ କହୁଛି ମଦ ପିଇଛ ତମକୁ ଏବେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା କିଏ କହିଲା ତହସିଲଦାର କରିବ ଏବେ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ये लोक कहीं शह शह लोक ठिया सरकार तुमको चाकरी देइछंती लोकंकर आमे काम करिया सरकार देनी देनी किए देइछि कलेक्टर 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 सरकार नु कलेक्टर हची मनीष 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 हची मु अरे ये होछंती बहुलांगा आरआई यांकर प्रधान हां मार्शल प्रधान से तो कहउछंती एटा कोरे वर्तमान प्रधानमंत्री बास वर्तमान प्रधानमंत्री से आरआई बहुलांग कहउछंती हां काली काली मोदी को जिबे ये बाबू रहिबे जे ये लोक